Kazakhstan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Dominasi tanpa henti, stamina tak ada habisnya, daya juang tak pernah tumbang, sensasional, fenomenal, petarung yang penuh dengan kemuliaan moral, juara tak terkalahkan, juara paling dominan dalam sejarah bela diri campuran, undisputed, undefeated, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Berasal dari iklim pegunungan yang keras, Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov memulai kehidupannya di dunia pada 20 September 1988 di desa kecil Sildi, distrik Sumadinsky, Republik Dagestan. Lahir dari suku Afar dan besar dalam keluarga Islam Sunni yang kuat, Khabib tumbuh menjadi pemuda muslim yang taat. Sebagaimana bocah Dagestan pada umumnya, Khabib mulai bergulat sejak usia dini di bawah binaan sang ayah Abdulmanap Nurmagomedov yang merupakan atlet syarat prestasi sekaligus veteran militer Soviet. Abdulmanap mendedikasikan hidupnya untuk melatih para pemuda di Dagestan dengan harapan dapat menawarkan alternatif bagi ekstremisme Islam yang umum di wilayah tersebut. Khabib berlatih gulat, judo, dan kombat sambo. Menjadi 2 kali juara nasional sambo di Rusia dan 2 kali menyabet gelar juara dunia sambo. Dengan background bela diri yang telah ditempa, Khabib membawa kemampuannya dalam karir profesional di MMA. Melakukan debut pada September 2008, Khabib memulai petualangannya di kancah profesional dengan kuncian triangle choke. Dalam pertarungan berikutnya, Khabib mengagetkan lawan-lawannya dengan skill yang begitu mendominasi. Dengan latihan tradisional yang keras bergaya militer, pendidikan super disiplin, dan tempaan alam tempat kelahirannya, Khabib seakan tidak mengenal takut, baik di atas matras maupun di dalam pertarungan jalanan. Bahkan di usia 9 tahun, Khabib bergulat dengan seekor beruang yang di masa depan akan menjadi cuplikan video yang ikonik. Bergulat sepanjang hidup, berlatih sepanjang hari, Khabib benar-benar berdedikasi untuk menjadi yang terbaik yang pernah ada. Khabib Nurmagomedov. Selama 3 tahun berikutnya, Khabib tetap tak terkalahkan, termasuk penyelesaian armbar pada ronde pertama saat debut di M1 Global melawan penantang gelar Bellator di masa depan, Shahbulat Shamalev. Pada tahun 2011, ia berkompetisi dalam 7 pertarungan untuk promosi Pro FC. Yang semuanya dimenangkan dengan TKO maupun kuncian. Хочет отметить. Отмечают. Пассивное ведение боя в партере снизу, оно чревато. Ага, пошел болевой прием. Grappling is literally on another level. It's completely
advanced. When he grabs a hold of guys, you see talented grapplers. Guys along those lines just get dominated. What's up, Habib? I'm fine, thanks, and you? Very well, thank you very much. Seorang petarung muda dengan 16 kemenangan tanpa kekalahan telah menarik minat UFC, promotor MMA terbaik di dunia, untuk mengontraknya. Habib terbang ke Amerika, memilih AKA sebagai basis pelatihan, mengenal gulat gaya Amerika, meningkatkan kemampuan striking, dan mempersiapkan diri untuk pertarungannya di sana. Januari 2012, Habib melakukan debutnya di UFC melawan Kamal Shalorus. Habib, the Eagle Nurmagomedov. Menjelma menjadi binatang buas, Habib menghentikan Shalorus dengan rear naked choke. And this could be bad news for Shalorus. That's it. So the UFC and goes according to plan. Welcome to America. Selanjutnya, Habib menunjukkan peningkatan kemampuan striking dengan mengalahkan Thiago Tavares melalui ground and pound yang kejam. Habib, the Eagle Nurmagomedov. There's that shot. It was a leaping uppercut, it looked like, with that lead hand. Nurmagomedov really dropping bombs now with those elbows. And Tavares is all but out here. That'll do it. Habib Nurmagomedov. Wow. How good is that kid, Ben? Are you not entertained? Are you not entertained? If you're champion, if you wanna be champion, undisputed, you have to compete with anybody, you know. Pertarungan keempatnya di UFC, Habib menghadapi Abel Trujillo. Situasi panas sudah terlihat sejak sebelum pertarungan. There you go. Let's go. You ready? You ready? Let's go. Come on. Dan ketika masuk di atas oktagon, Habib menghempaskan Trujillo berulang kali tanpa perlawanan, menorehkan takedown terbanyak dalam satu pertarungan UFC dengan 21 takedown hanya selama 3 ronde. He's just relentless here. That gesture. NAIA All-American Collegiate Wrestler. Yeah, Nurmagomedov is really something special when it comes to grappling, though. In that fight that you mentioned against Trujillo, Joe, Nurmagomedov turned in a UFC record 21 takedowns. Final seconds of the fight. Why not? Beautiful throw. Trujillo back up to his feet again. And down again. I mean, that was a mauling. Habib, the Eagle Nurmagomedov. Pada April 2014, Habib melawan Rafael dos Anjos, seorang master sabuk hitam Jiu-Jitsu, juara dunia Jiu-Jitsu, dan juara UFC kelas ringan di masa depan. Grappler melawan grappler, Sambo melawan Jiu-Jitsu. Closes the distance. He's got the clinch. This will tell us a lot here. Can Dos Anjos avoid this? Habib terus menekan dan menang dengan keputusan angka. Nope, you got it. But look at the way he does it. Yes. He's just so strong in that clinch. Ragdolls him. Got the clinch again and drags him to the ground. Habib, the Eagle Nurmagomedov. Setelah pertarungan tersebut, The Eagle kurang beruntung karena mengalami cedera beruntun selama hampir 2 tahun. Jalan mulus menjadi juara harus terkendala. Dan ketika waktunya tiba, Habib
kembali ke oktagon dengan lebih puas. Menghancurkan Horcher di ronde kedua. Tak lama kemudian, Khabib menandatangani kontrak untuk memperebutkan gelar melawan juara kelas ringan UFC, Eddie Alvarez. Namun, Eddie Alvarez lebih memilih lawan yang lain, Conor McGregor. Sebagai pengganti perebutan gelar, Khabib melampiaskan kekesalannya pada Michael Johnson. You know, even if you hit him, congratulations. Now you're on your ass. You're getting punched in the face over and over again. You can't get up. You're getting mauled. And when he gets a hold of people, it almost seems like they're shocked. Khabib mendominasi pertarungan sepenuhnya, menggempur Johnson dengan ground and pound solid sambil berbicara padanya selama pertempuran. Move, Mark. Nurmagomedov all over, but it looks like Johnson is going to make it to the bell. Wow! Unbelievable what they're saying. Big John right on top. I think Big John can stop this fight at any moment. To your point, yes, he's the most dominant, and I really don't know that we have seen all the skills that he possesses. Nurmagomedov, full mount with the right arm trapped. You notice how he does that all the time? He traps arms. Dominasi mutlak dan diakhiri dengan kuncian Kimura. He's looking for the overhook. He's tying it up. That's exactly what he's doing. He's turning the corner. He's going to get it right here. This should be it. Michael should tap, or he's going to break his arm. He's going to break his arm. And it's all over. Khabib Nurmagomedov moves to 24-0. Khabib Nurmagomedov just came running over to Dana White and was demanding to get a shot. Khabib menutup pertunjukan dengan call out yang melegenda. Your guy, beginning of the year, he tapped like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. Hey, you know, guys, this is true. This is not trash talking. Hey, guys, Irish only 6 million. Russian 150 million. I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Alhamdulillah, everything God gave me. Selanjutnya, Khabib melawan striker paling berbahaya dalam divisi, Edson Barboza. Khabib Nurmagomedov versus Edson Barboza. Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Dan hasilnya memang sudah ditentukan sejak awal. Khabib menenggelamkan lawannya ke dasar samudera. Penghancuran maksimal dengan perpaduan gulat dan ground and pound yang kejam. The way he stays on top, the way he lassos those knees so you can't get away, and then there's just so much punishment on him. Dominasinya yang begitu kuat membuatnya semakin ditakuti, mendobrak stigma bahwa gulat adalah teknik yang membosankan, dan menghantarkannya sebagai teknik yang menarik untuk disaksikan. Khabib membawa era baru MMA dengan gulat gaya Khabib. Pada pekan pertarungan yang gila di Brooklyn, Khabib akhirnya memperoleh gelar juara kelas ringan UFC setelah bermain-main 5 ronde melawan Al Iaquinta. There's no escape. It's a crocodile. He's got a hold of you, and now you're in the water hole. Beasting him down.
And it's amazing to hear the fellow lightweights talk about Nurmagomedov and the reverence. It's awe. They're in awe of him when you talk about him. They're like, man. Just tremendous strength and technique. A lethal combination. This sport is hard enough to be elite. Is so rare to be real. UFC lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov! What the fuck? Fucking pussies! Fuck you! Back it out! Send me a message, like location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me, where? Pertarungan sebenarnya baru dimulai. Pertahanan gelar melawan nama besar Conor McGregor. Seorang pahlawan tidak akan diperhitungkan tanpa penjahat. Dengan berbagai perang urat syaraf yang telah melebihi batas, Khabib akhirnya mendapat kesempatan untuk menghukum McGregor yang sombong. Khabib versus McGregor dalam pertarungan terbesar dan paling berkesan sepanjang sejarah UFC dan mungkin dalam sejarah MMA. Tiket penjualan ludes terjual. Hasil penjualan hak siar menjadi yang tertinggi sepanjang masa bagi UFC. Di depan ribuan penggemar yang menanti Conor mendapatkan sabuknya kembali, Khabib melepaskan tumpukan amarahnya. Menjadi mesin penekan tanpa henti, mendominasi, membuat lawannya lelah, dan mengakhiri McGregor dengan kuncian neckcrank yang sederhana. Tak sampai di situ, Khabib yang masih membara langsung melompat keluar oktagon untuk menyerang tim dari Gregor. Sabuk berhasil dipertahankan dengan cara yang paling berkesan. Pertahanan gelar selanjutnya, Khabib melawan juara interim kelas ringan Dustin Poirier di Abu Dhabi. Dalam pertarungan tersebut, Khabib untuk pertama kalinya didampingi sang ayah secara langsung selama karirnya di UFC, Abdulmanap Nurmagomedov. Event of the evening. With that, we are underway. Khabib Nurmagomedov in the black and gold. Dustin Poirier is in the blue and gold. Poirier is feeling that same Nurmagomedov pressure. Khabib mengontrol setiap pergerakan Poirier, membawanya ke matras dan mengintimidasi Poirier dengan tekanan yang hebat. Setelah itu, Khabib mengandaskan perlawanan Poirier dengan rear naked choke. Oh, he's under the net. Oh, it's over. It's over. It's over. It's over. It's over. Nurmagomedov under the chin. There's the tap. Khabib Nurmagomedov, 28-0. Khabib Nurmagomedov semakin menunjukkan dirinya adalah terbaik dari yang terbaik. Selepas pertarungan, kedua petarung menunjukkan respek, saling bertukar kaos dan menjualnya untuk amal.
Khabib menegaskan bahwa dalam olahraga ini semuanya adalah tentang rasa hormat dan bagaimana menjadi tauladan yang baik. I know you're a good guy. I work hard for this, man. You earn this. You're the champion. The undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Tak lama setelah itu, Abdul Manap meninggal dunia. Seorang legenda yang membangun petarung terhebat dalam sejarah UFC telah tiada. Tak ada yang menyaksikan kelekatan Khabib dengan ayahnya. Maka muncul rumor bahwa Khabib akan segera pensiun. Dengan hati yang berat, Khabib memasuki oktagon kembali untuk kemenangan yang ke-29 melawan Justin Gaethje, sang juara interim kelas ringan. Dalam pertarungan tersebut, Khabib bertarung layaknya petarung terbaik di dunia. Mengatasi Gaethje seakan tak ada apa-apanya. Dan mengakhiri karirnya dengan triangle choke, sebagaimana ia mengawali karir profesionalnya. Khabib menunjukkan pada dunia bahwa ia berada di level yang memang benar-benar berbeda. Khabib the Eagle Nurmagomedov. Di puncak masa jayanya, di mana tak ada celah kelemahan dalam pertarungannya, Khabib menyatakan pensiun segera setelah pertarungan berakhir. First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Thank you for these guys with me and with my father more than 20 years. All my team, aka with Coach Khav, I love him so much. All my team, thank you. Today, I want to say it was my last fight, and no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't know I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight, and if I give my word, I have to follow this. 29-0, tak terkalahkan, tak terbantahkan. Petarung MMA nomor 1 pound for pound di dunia. Bukan hanya torehan rekor kemenangan, namun juga kontribusinya membawa gulat bergaya Khabib yang nikmat untuk disaksikan ke dalam MMA. Bukan hanya di MMA, namun juga menjadi manusia seutuhnya yang pantas dijadikan suri tauladan di dunia. Khabib Nurmagomedov, seorang legenda dan salah satu yang terbaik yang pernah ada. I say thank you for my father.